Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique Maths. As you suffer to all of you friends. Today we discussing 1 दिसंबर 2024 पे जो GSET की एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम। उसमें टुडे हम ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे और देन नेक्स्ट हम फुल जो पेपर 1 का सॉल्यूशन है 1 to 15 क्वेश्चन करेंगे। सो गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, हरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल हरी अप। ओके, सो हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 और ये पेपर है पेपर बी। ओके, पेपर बी में क्वेश्चन नंबर 26 है, सीरीज बी है। So first question is that K in the following series of numbers one number is wrong in the series. હવે જે સિરીઝ આપી છે એમાંથી કયો નંબર જે છે એ ખોટો છે એવું દર્શાવેલું છે. ચાલો આપણે એનું એનાલિસિસ કરીએ. 6 થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો 6 હાઉ ટુ ગેટ 6 તો 2 મલ્ટીપ્લાય 3 we get 6. Then next 16 how to get 16 4 multiply 8 multiply 4 multiply 8 we get 16. Then next 14 how to get 14 8 5s are 40. Okay, here 4 4 जाएगा. Then 96 is how to get 96. इधर हम क्या करेंगे, then है 200. Okay, then 4 2 8 6 4. Hmm. 2 multiply 3 4 multiply 4 then 8 multiply 5 then 96 कैसे मिलेगा हमको. सो ओके ऐसे नहीं होगा. 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 देन 16 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8. ओके, देन 14 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20. 96 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 8 48. 200 2 multiply 100. Okay, then next 420 is equal to 2 multiply 210. 864 is equal to 2 multiply 432. ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 में हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ 2 सब में कॉमन है. ओके, देन 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 यानी कि 8. 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 करेंगे तो हमको 20 मिलेगा. 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40. 40 प्लस 6 करेंगे तब हमको 46 मिलेगा और 46 जो है वो ओके 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 में 16 40 96. Sorry but for this repeat calculation. यहाँ क्या आएगा, 6 में 6 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा. ओके,
6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 करेंगे तो 20 मिलेगा। 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 आएगा, यहाँ पे 2 का जो डिफरेंस मिलेगा तो होगा 46, यानी कि यहाँ पे 46 होगा तो 46 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 करेंगे। ओके, तो 92 प्लस 8 यानी कि 100 मिलेगा। 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 करेंगे। 12 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 210 मिलेगा। ओके, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10। 100 मल्टीप्लाई 200 प्लस 10 220 10 मिलेगा। 210 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 420 प्लस 12 करेंगे तो हमको 432 मिलेगा। ओके, सो हाँ, हमारी सीरीज कहाँ पे ब्रेक हो रही है? 96 पे। अगर इधर 96 के जगह पे 92 होगा तो और सीरीज इज करेक्ट। ओके, बट वहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वही हमको फाइंड करने का है कि विच नंबर इज रोंग इन दिस सीरीज। ओके, सो इधर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर इज व्हाट? तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36। सो इसका 10 10 20 25 6 41 31 होगा। ओके, 10 20 25 6 31 5 4 91 91 के एवरेज फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 15 6 या 19 1 रिमाइंडर 0 कैरी 6 1 जा 6 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा 14, यानी क्या होगा 15.16 15.16, यानी कि आगे करेंगे तो जो राउंड फिगर मिलेगा वो हमको 15.17, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying in schools ABC in ratio 6:8:7 respectively. If the number of students studying in each of the schools is increased by 20%, 15%, and 20% respectively, what will be the new ratio of number? The number of students in schools ABC. ABC એ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર અનુક્રમે 6:8:7 છે। જો દરેક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અનુક્રમે 20%, 15% અને 20%નો વધારો કરવામાં આવે તો આ શાળા એબીસીમાં વિદ્યાર્થીઓનો નવો ગુણોત્તર કેટલો થશે? બરાબર, અહીંયા રેશિયો આપ્યો છે અને કેટલાનો વધારો થાય છે? 20, 15 અને 20, यानी कि બધાની અંદર 5 કોમન છે તો આપણે અહીંયા 5થી ગુણી નાખીએ। 36 રેશિયો આવો હોઈ શકે। 8 पंचा 6 पंचा 30, 8 पंचा 40 અને 7 पंचा 35। હવે આમના ટકા કાઢો। 30ના 20% કરશો એટલે મળશે 18। 6 पंचा 30। ઓકે, હવે એના 20%। એના 20% કેટલા થાય? 12। 40ના 15%, 15 ચોખ્ખું 60। 35ના 20%। ત્રણે ગુણવું પડશે, ત્રણે ગુણીએ તો 20 6 તેરી 18, સોરી 6ના 20% કેટલા થાય? ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ 6/5। 8ના 15% ફાઇન્ડ કરીએ તો
5 તેરી 5 20 8 ઓગણ 6 જેમ 5 7 20% એટલે 14/10. હવે આમને આપણે ભાગ ગુણી નાખીએ બધાને 5 વડે તો 6 6 14/2 એટલે કે 7 6 6 7 મળે બરાબર. 6 તેરી 18 6 તેરી અહીંયા એક સમથિંગ એ છે અને 7 તેરી 21 એટલે ઓપ્શન થશે ડી. Okay, we get again repeat this solution. 6 8 7 सबको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 20% फाइंड करेंगे. हमको क्या मिलेगा? 18 होगा. देन नेक्स्ट 8 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इज 6 जेम 8 जेम 7 है. ओके, रेशियो में है. सो हमको हम किसी भी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और ये 15 कैसे मिला वो भी हम देख लेंगे. ओके, 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100 उसका कितना परसेंटेज है? 15%. 20 पंचा 100 3 पंचा 15 3 पंचा 15 4 पंचा 20 4 2 8 3 2 6 તેરી 18 બરાબર છે. એના પછી છે 7 ને 15 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ એના કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 20%. 20 पंचा 100 5 તેરી 15 7 તેરી 21 એટલે ઓપ્શન ડી સાચો થશે. બરાબર છે. So either question option number D correct together. Next move next question number X is the east of Y which is in the north of Z. If P is the east of Z then in which direction of X is P? X એ Y ની પૂર્વમાં છે. X Y ની પૂર્વમાં છે. X જે છે એ Y ની પૂર્વમાં છે. Z અને J જે છે X જે છે એ Z ની ઉત્તરે છે. X એ Y ની પૂર્વમાં છે, J Z ની ઉત્તરે છે. X is east of Y which is in the north of Z. Which is એટલે કોણ? X. હવે વાત કરીએ તો P અને P એ Z ની પૂર્વમાં છે. P એ Z ની પૂર્વમાં છે. આ P છે Z ની પૂર્વમાં આવેલો છે. તો X ની કઈ દિશામાં થશે? X ની કઈ દિશામાં P થાય? તો X ની દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં થાય. X ની દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં એટલે અહીંયા ઓપ્શન બી સાચું થશે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે 3 સંખ્યાની સરેરાશ 44 તરીકે આપવામાં આવે છે. જો બીજી સંખ્યા પ્રથમની 2 ગણી હોય અને ત્રીજી સંખ્યાની 3 ગણી હોય તો મોટી સંખ્યા શોધો. હવે આપણે મોટી સંખ્યા 72 લઈ લઈએ છીએ. હવે 72 મોટી છે ને એ વચ્ચેની જ હશે કારણ કે વચ્ચે ઉપર 2 ઓપરેશન એપ્લાય થાય છે બીજી સંખ્યા ઉપર. પ્રથમની 2 ગણી છે જ્યારે ત્રીજી સંખ્યાની પણ 3 ગણી છે. બરાબર, આનો અડધો કરી નાખો કેટલા થશે?
36 અને ભાગ્યા 3 કરો તો કેટલા થાય? 24 થાય, બરાબર. એટલે 3 સંખ્યાની સરેરાશ આ થશે. હવે આ સંખ્યા જોઈએ તો કઈ થાય? 132. 3 સંખ્યાનો સરેરાશ 44 છે. 44 ગુણ્યા 3 કરો તો થઈ જાય તમને 132. એટલે એ ઓપ્શન જ સાચો થશે. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે u equal to -2, v equal to 1/2, v equal to 3, x equal to -4, y equal to 9 and z equal to 1/6 હોય તો જે આપેલું ઇક્વેશન છે એને સોલ્વ કરતાનું મૂલ્ય શું મળશે? અંડર રૂટ w જે છે એ શું છે આપણે આગળ 3માંથી 2 જાય તો 1 અને v બરાબર જે છે એ 1/2 એટલે 2 નો વર્ગ 1/2 એટલે 2 વત્તા y જે છે એ 9 છે. 9 - 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 4. 4 का स्क्वायर होगा 16 અને 16 × 6 प्लस u इक्वल टू -2 -x माइनस प्लस 4 हो जाएगा. ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 16 × 6 प्लस 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 16 × 6 96 प्लस 4 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 10. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है. એના પછીનો ક્વેશ્ચન નંબર 2 કે જો કોઈ ચોક્કસ રકમ પર 3 વર્ષ માટે 50 16.2 એટલે કે 50/3 પૂર્ણાંકના દરે ચોક્કસ વ્યાજ ₹1270 છે તો તે જ દરે તે જ સમયગાળા માટે સમાન રકમનું સાદું વ્યાજ શોધો. સાદું વ્યાજ હંમેશા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કરતાં ઓછું હોય. આઈ નો एवरीवन. सो हियर ऑप्शन 1 ही ऐसा है जो 1270 से कम है. ओके, और ऑप्शन बी सी डी जो है वो ज़्यादा है. तो यहाँ से निगलेक्ट करके आगे निकलना चाहिए, उसको सोल्व करना नहीं चाहिए बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है अक्षर श्रेणी को पूर्ण करना का है. ए बी ब्लैंक यहाँ इस प्रकार की है. ए बी बी ए बी बी ए बी बी એવું બરાબર. તો એ બી જે છે એ છે આપેલું, ए बी આપેલું છે, આ બી ए है, देन ए अगेन क्या है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए का ऐसा है. बी मिलेगा, देन ए देन बी गिवन है. ओके, ए बी बी અહીંયા જોઈ લઈએ તો ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी यानी कि बी ए बी ए बी बी ए ऐसा होगा. सो इस ऑप्शन ओनली बी ही है. यानी कि सीरीज कौन सी है? ए बी बी ए टाइप की है. जो ब्लैंक है उसमें जो भी नंबर आएगा, जो अल्फ़ाबेटिक आएगा वो पुट करके सोल्व करने का है. ऐसे इसकी लिंक है और उसमें बी आंसर आएगा. सो गाइज इधर मेनली जो क्वेश्चन है पेपर 1 जी सेट का वो हमने सोल्व कर लिया है और रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैथ्स और रीजनिंग में 1 और 2 3 क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फ्रेंड.